All set, all set. Shout out. Wag naman, wag naman. Oh, shout out mga master. Game 2. San Felipe Sur versus Sile. So, nakauna na ang Sile. Oh, tie. Oo, sana magandang. So, andito si star player ng San Felipe Sur, si Renon, nandito. So, maganda yung laban. May papakita siguro ng San Felipe Sur. So, all set. Best of 3. Nakaisa ng Sile. Muling makakabangon kaya yung San Felipe Sur o tuluyan ng mapupunta sa finals yung Sile. So, tignan natin, first quarter. So, shout out, Boss Altob. Ayan, Boss Altob. Binigay natin yung prop para sa Sile. Penchak pa yung ano niya. Penchak pa yung kabango niya. Watermelon. All set. First score pupunta sa So, papalo po nung ano natin, live natin para mas marami makanood. Sorry. Babantayin talaga siya. To shoot. 9-4. So, lamang Sile. The best spot for the Boston Suns. Last shot to shoot. Double in violation. Ross passes for Llano.
Size possible best. Coin. And yes, for 3-1. On score, 4-6 in favor of Chile. Dito na si Scott. Let's see. 76 seconds. Size. Again, by some of the boxes on the line. Mas próximo Bills. Próximo Hilo. Hilo próximo Summers. 14-8. Anim. Washington Bills ball 3. Okay. DeAndre Ramos. Washington Ramos. Depende ko ata. Let's Soriano. go. 14-10 in favor of City. Jowa ni Soriano yan. Okay. Ramos. Washington Ramos. Last shot to shoot. Last ball, 5 to shoot. Wala bitin. Score 14-10. 14-10. Offensive foul. This is number 6. Andrew Adamo. Pakisabi kong bird para ma-zoom natin. Pakicomment kong bird. Let's go forward, 17 forward. Paso de Hernández, no para Bautista. Paso de Vigo, Monterrey, Sobre el paso de Hernández, no paso de Hernández. Shout out sa repeat viewers natin. Pakishare po yung live.
Isa na lang lamang, sili. Pag pumasok all. All 14. Turunin, atas na yan. Atas na. Huwag mo kayo nawawa sa inyo. Tol. Akin na. Tanong naman ko. Let's go, all 14. Nak, lagay mo nga sa baba. Sige ah. Let's start to shoot. Let's go, 5. Naligos. Patay. Naligos. Langanin. Sapoy ni. So, papigsada. So, medyo natapilok si number 6. Natapilok. Pero sana mapagpag niya. Score 16. 16-14. Lamang na. Unang lamang ng San Felipe Sur. Go back to Sellers. 10 seconds to shoot. Seconds. 19-17. Ball is over 44. Foul, 2 shots. Second personal foul, and 4 team foul. Seven. Sobradan. So, dalawang foul ni Gico. All 19. 1 minute 20 seconds. So, pa-share po ng live, mga idol. Blind spot. 15 seconds. Ramos. Penalty. Now it's 26. Foul. 2 shots. First personal foul. 21-19. Lamang ang sili. All 21. 31 seconds. 40 seconds. 30 seconds.
shoot. Advance. 20 seconds. Advance. Okay. 10 seconds. Let's go. 10 seconds. Advance. Now the first quarter score. 25-21. Field City. 25-21. Back to the building for the second quarter. Bola ng San Felipe Sur. Second quarter. Bola ng ano? Sile. So just setting the game. That's the order. 10 seconds to shoot. Here's one. Here's one. Iyang pusit. Now it's back to Solomon. Solomon. Number Lawrence. Last pass from now. 10 seconds to shoot. Number one. That's one. Nice. Ball is over the line. Long foul. First personal foul on the first info. He 29-28. Walo. Yes. 29-26, tatlo. Sile. Bakit pinasan yun? Nakita mo, nakuha mo yan eh. Yarino na. Ay, dito. Oh, tangkaw? Wala. May sabay. Ah! Akala niya basketball. Akala basketball.
Kala niya counted. Di niya tinignan eh. Score 29-27. Cedar. 10 seconds to shoot. Pass to Villa. Here's one pass to West. The West will take. 32-27. Lima. Outside. Opo, binagtan niya. Daming foul ng Sile ah. 13 foul na sila, 6 minutes. 32-27. Kabiling! Twenty-nine, 32, tatlo. 32-29 in favor of City. And time remaining 6 minutes and 5 seconds. South. Pass to the glass. To glass. Falls number 2. With the second line, 2 shots. First personal foul goes info. Circle. Lamang Sile. 4. Dalawa. That seconds to shoot. Let's go 5. 2 points. And now San Pedro Sur. Time remaining. 4. So hindi pa pumuputok si Sabado. Wala pang 3 points. Matatapos na ang second quarter. Isang tira pa lang si Sabado. Rock the movie for the seventh quarter. 5 minutes 11 seconds, 35-31, 4.
Number 2. Ramos now celebrating. Ramos now as a one. Then on one side. Ah, pinagpag lang ni Idol, pinagpag niya. Tar 7:31, 6. Walo. 39-31. Ay, Nelly Guzmanon. Madisa ka na nga talaga, Madi. Forty-one, 31, 10.
12, 12. Two minutes, 43-31, 12 ang lamang. Sile, sile. Penalty, penalty. Eleven, 43-32. Second quarter na siya. Walo, walo. Anim.
Naidap. 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 6 lamang. Ay. Awan kayo natin ba? Anim lamang, 6. 43-37. Bakit nga? Anim sa 3 points ba yun? 37 na. 37 lang yun. Pati nga naman din na isa. So, noksot. Weekend yun. So, 43-39. Apat na lang. Dapat 6. Ay! Tapa pa. Puro seconds siya. Dalawa na lang, dalawa. So, shoutout sa 98 viewers natin. So, paki-share po yung live natin para mas marami po yung makapanood. So, next game, Poblacion versus Bod. So, advantage ang Poblacion. Panalo sila nung una. Second game. Lamang sile, nice. Yun, ayos na yung score, 40. 40-43. Tatlo. Mantit na yun. Paglasyon lang ako lang binuyatan niya. Kaya. Bawal. Kita na, gas kasukan ha. Ay, hindi ko sabihin. Ay, makita na kita pa. Dalisar na. May naka-complete uniform, madi uniform yung barbaro. Ano? Ano ka mas na yung pala ng jersey mission natin? Yung jersey na nga barbaro. Ay, uniform. Mati ka mukot-yukot siya natin, tamakan pag-biban. Tapos mo na na eh. Sayang yun, barsak na jersey ni Tuglas. Naalala ko man. Ay, barsa na? At dahil yun na. Ay, bagong simula. Nawagamat. So na? Taga-Jenda mo. Dapat ang taga-Jenda niya.
Aji pang warm up na ngay tatay. Buwan sa ni, tinilula. Siguro. Apunan sa ni Tobias. Ako. Ay, kamamo nga, guys. Bola ng San Felipe Sur, third quarter, 43-40. Kimbala, nagbubusor mo. Nini John. Bang bang. Ay! Tira! Mabutang tumira, nagmintis kami. Magpulis pa. Okay, ako ma. 43-40. 9 minutes. Anim. Counted. Medyo mo ni Kelvin. 89. Viewers, shout out. Pakishare po yung live. Apat. Anim. 48-42. Nagaduda. Forty-eight, 44. Apat.
50-44. Anim. Tatlo. 50-47. Wow! Ba't nga eh? Tatlo. 52-49. Nagampop. Wala pang shoot si Sabado. Magpo-fourth quarter na. So, shout out sa 100 viewers natin. Pa-share pa rin ng live natin para kung dire-diretso tayo sa next game. Poblacion versus Boyd. Four minutes 54, third quarter. Talo. Poblasyon. Lima. Pagod na mga player.
49-56. Pito, pito. Lumalayo, lumalayo. Bang ba? Technical, technical. Counted 5. Counted 3 points. Wala ka pa. Hindi ka ba ding? Ayan. Reklamo. Fourth. 14 foul, 3 minutes. Free throw, bola ng kabila, pwede. Di ba foul pa? Di bulan na pa dyan, isang Pilipison. Bola da pa. Apat. Bola pa nila. Hindi makita doon. Dua. 56-54. Apat. Dalawa. Kakagaling ka sakit. Dalawa. 60-58. Palitan. Pang tabla o kaya lamang.
viewers. Pa-share po ng live. Lima. Anim. Tatlo. Last 40 seconds. Pang-all. Lima, 65-60. Nag-isa na yung Duncan. Nice one, Prado. Score po, bro. 65-60. Lamang ang sili. 5. Sino lamang, boss? Sili po. 5. So, magpo-fourth quarter na. Shot Laaro. Dating player ng San Felipe Sur. Peter Francis Tumildan Meneses. Shout out. Last quarter. Decision. Decision. Sayang. So, siya na nagdadala ang bola.
65-60, wala pang score, 2 minutes na. Magto 2 minutes. $67-62, 5. $70-64. Lamang ang sili, 6. 7 minutes, 25. So, minute na, minute. 72-64. Walo. Sampo. Lumalayo. Depende siyempre di da makita atan.
Lumayo na, tuluyan. 12. 5 minutes 52. Last 5 minutes 52 seconds. 12. Oh, malan. 12. 5 minutes 52. Galing. Next game, Poblacion versus Bod. Five minutes 52 kanina eh. Hindi may hindi may balik. 5 minutes 52 kanina. Antay nga may rewind eh. So 76-64, 12, 5 minutes 18. Tapos. Malayo, 15. Malayo na, malayo.
13. $66. 13. Sampo. 79-69, sampo. Magpaulan ka ng tres bossing, Rodel. Junebel Salazar Gagua, Pagburigor Tawa, Poblacion Bod Ponex. Anong po oras lalo ng bod? Pagkatapos nitong sino lamang? Sile, 10. $69.79. Lamang sili, 10. Shot clock. Trece. Second motion.
16. Ay, 14. Penalty na sa. Penalty na. San Felipe Sur. Nilabas na si Renon. Nilabas na. Surrender na. Tignan nila kung makahabol yan. $55.69. Wala na, lumabas na si Renon. So, walang pinasok na 3 points si Sabado. Nung first game, puro siya yung nag-score. Last 2 minutes. Tapos na. Tapos na. Matorse. 86-72. Leon, yan Arumidon. Mahalas na nga talaga ang makashot. Siyam. So patapusin lang natin 88-77-11.
Sile ang papasok sa finals. Ay, paus ni Ramazan. Pagdarat tayo. Ayos na. Concede. Pasok sa finals, Sile. O next game, Poblacion, Bod.